कोलकाता के धर्मतला में स्थित भारतीय संग्रहालय यानी इंडियन म्यूजियम में अचानक एक मेल से हड़कंप मच गया है। मेल में ये लिखा हुआ था कि म्यूजियम के अंदर बम है। इस अफवाह ने पूरे म्यूजियम के लोगों में हड़कंप मचा दी। म्यूजियम में काम कर रहे कर्मचारी बिल्कुल डर गए और उन्होंने यकायक करके म्यूजियम को खाली कर दिया। मौके पे पहुंची पुलिस और बम स्क्वाड की टीम। बम स्क्वाड की टीम ने म्यूजियम के गेट को बंद करके अंदर बम की तलाश शुरू कर दी है। अब ये अफवाह है या कि हकीकत, इसकी खबर लगाई जा रही है। फिलहाल तो आज इंडियन म्यूजियम यानी कि भारतीय संग्रहालय में कोई काम नहीं हो पा रहा है। बम स्क्वाड और पुलिस की टीम चारों तरफ छानबीन कर रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इंडियन म्यूजियम के अंदर काफ़ी बड़ी जगह है और यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी भी रहती है, मगर ऐसे में इस तरह का मेल आना, ये सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो सकता है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इस म्यूजियम में काम कर रहे लोगों ने न्यूज़ लाइन कोलकाता के माध्यम से। সেই হিসাবে আমাদের সব বের করে দিল, সব আমরা বেরিয়ে পড়েছি, রাস্তার বাইরে সব চলে এসেছি আমরা আতঙ্কে। হ্যাঁ, এখানে স্টাফ, হ্যাঁ আমাদের ভয়ে আমরা আমাদের প্রিজার্ভেশন কাঠতলায় ছিলাম আমরা। আমাদের খবর দিল তাদের নেমে আসে সবাই, তখন আমরা সবাই নেমে আসলাম। আপনাদের তো নিজস্ব নিরাপত্তা রক্ষী আছে, সেইখানে তো জানি আসলে ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে ঢুকেছে আজকে, আচমকা ব্যাগের মধ্যে থাকতেও পারে কিছু, সেই হিসাবে হ্যাঁ 100% ওমেল হতে পারে। আমাদেরও ধারণা। কি খবর এসেছে এখানে বোম আছে মিউজিয়ামের ভিতরে, তখন সব আমাদের ঘরগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যত দর্শক ঢুকেছিল তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে বাইরে। এই বিষয়ে কি আপনারা আতঙ্কিত? নিশ্চয়ই আতঙ্কিত, সবাই বোম শুনলে আপনারা আতঙ্কিত হবে না? সবাই আতঙ্কিত হবে। এই মুহূর্তে কি পরিস্থিতি হলো যে এই মুহূর্তে খবরটা পেলে তখন আমরা সবাই বললাম নিচে চলে আসো, করছে নিচ থেকে ফোন করছে যারা যারা ডিপার্টমেন্টে আছে সবাই নিচে চলে আসো। ওই আমাদের করিডোরে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, বিশাল জায়গা, এখানে আমাদের প্রচুর স্টাফ আছে, প্রচুর রয়েছে। কিভাবে সম্ভব হবে, দেখা সম্ভব হবে আদৌ? এতটা প্রজাতি সম্ভব হবে? এতটা করে সম্ভব না, আমাদের সিকিউরিটি গার্ড তো সব রয়েছে, তারা সব দেখছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, অফিসের মেলটা এসেছে খবর। আমরা এখনো তেল পেরে আমি বাইরে চলে আসলাম। সমীর কুমার ঘোষ। হ্যাঁ বললাম যে